যতনা দেখেছিনি তেলিয়ামুড়া পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট ni boni bisingo sing terek 2026 hinggai delimitation ungnai jebade singorab dekhe krak khaye khakramo yak boi sungkok samahai apuro sungtai saimang lak na koptai bukok song sini yakun tolani hano segnani bagai 72 বছর sekangno plan khaijak nai ta koptai bukok song omo sini sumai o hano sungtai si phirugina finai যখন 1967 সনত ত্রিপুরা রাজ্য আফুরন মুখা দশরথ নি সিপিএম নি আন্দোলন গণমুক্তি পরিষদ নি আন্দোলন যখন মুখা যে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ যখন ত্রিপুরা ও লক্ষ লক্ষ ফাতার নি বরক পূর্ব পাকিস্তান নি হাই ওরা হাপাইখা আপুরো ত্রিপুরা রাজ্য ফাতার নি পূর্ব পাকিস্তান তাবুক বাংলাদেশ আর নি বরক চাগলিয়া চিনি ত্রিপুরা রাজ্য আপুরো জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ বিনি কমিশন খাই বনর হরকা ত্রিপুরা রাজ্য ফাতার নি বরক খাইই যেভাবে বসতি স্থাপন খাইকা আরনি বরকনি বাগৈ আরনি অরিজিনাল ত্রিপুরা সারকনি বাগৈ ভবিষ্যৎ বেলাইনো হামিয়াং নাই থাঙ্গৈ নङाबनो जाताय खायना हायदि বনর হকা বিনি কমিশন বসাকা ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে বরক হাপাইকা ও ত্রিপুরা সারকনি ভবিষ্যৎ বিনি জনসংখ্যানি ভারসাম্য কমাই থাংনাই ত্রিপুরা সড়ক নি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তংনানি জায়গা করিং নাই কাজাই নহর তেইরি পুঁজি পুনর্বাসন দিমাইয়া বরগ্ন মধ্যপ্রদেশ নি দ্বন্দ্ব কারণ পুনর্বাসন দিনার বাগে মার হনাই ইনি 5.5 লক্ষ পুঁজি রহনানি বাগে যখন সিদ্ধান্ত খাইকা এবং তেলাঙ্গানি বাগে হাজার হাজার ট্রাক খাইকা আপুরো গণমুক্তি পরিষদ দশরথ দেবনি নেতৃত্ব আগরতলা বিরাট মিছিল খাইয়ে আবনো লামা কাছই নারলিউ দাখকতাই বুকুচং ইতিহাস বরং কোনি দিন ক্ষমা খাইলাক ইতিহাস বরং ক্ষমা খাইয়া আপনার যদি 5.5 লক্ষ বাঙালি রিপুজিরা ঘরেনি থাকান খাই চীনর জনসংখ্যানি ভারসাম্য উংলা খামো जों সংখ্যালঘু উংলা খামো जों তাবুক মিজোরাম হাই মিজোরাম মিজু মুখ্যমন্ত্রী চাইতো অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল মুখ্যমন্ত্রী চাইতো মণিপুরি মেঘালয় বরক খাসিরক মুখ্যমন্ত্রী চালাইতো জানি রাজ্য জানি মুখ্যমন্ত্রী চিনি রাজ্য বাংলাদেশ নি ফাইনাই जोंनो सलियारक बुकुन कलरक और मुख्यमंत्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो सचिन्द्र लाल सिंहनि आमल सिमी ताबुक जरा गोसारा कायसा जखन दशरथ विकलांगखा बकुनो खाइमालिया सुइमालिया बुइनो बुइतलांगै चेरमा आसुग्रो आपुरुसि बन मुख्यमंत्री चारि ओइ चिनि टेकरा सारनो बांधियो ओमा हाइकाय थांनाय 70 বছর चिनि टिपरा सारनो थंगै चिनि हा सिकमाखा चिनि जनसंख्या हारिका चिनि समस्त अधिकार मानन बरक बंचना खालायका जों नंगौ थांनाय 1980 सनाव जेभाबे चिनि जुबकरनो बुथारका जेभाबे चिनि बरकनि उपर अत्याचार खालायका আগরতলা सेंट्रल जेल चागलिया आरनि ओ बादारघाट पाट गुदामत लाङै पर्यन्त चबुई हाजार हाजार चिनि बरक आपुरु दुखु मांखा थैका बोथार जाखा अमाहायखाय 1980 सालनि जेभाबे चिनि बरकनो बर अत्याचार खायखा चिनि बरक न 25 বছর 50 বছর उकलग थिक्लाय रहका जों आपुरु थानचाव फाइमानि अमाहायनो चिनि अधिकार न सानै चिनि शिक्षिदुल मारिनाय चिनि हामानि कक बाय जोंनो मा फोरोंनाय चिनि हा बेआइनि बाबे तलां थांबानि बन किफिर मारिनाय 1974 सर सुखमय सेनगुप्त चिनि महाराजा वीर विक्रम माणिक्य 2060 बर्ग किलोमीटर रिजार्व खाइकलांमानि बन किफिलै मारिनाय इनि जों जखन टीएसएफ खाय आंदोलन खायपुरो सारा त्रिपुरा किलि रिखा आपुरनो जोंनि
ত্রিপুরা সড়ক থানজাঙ্গুই ফাইবানি আবর সাবক সবাইখা গণমুক্তি পরিষদ রক চিনি উপর আক্রমণ খাইয়ে নিবেন চক্রটি প্রি প্লান খাইয়ে বরক দাঙ্গা ফনাঙি চিনিয়া কটানো সবাইও ত্রিপুরা মথা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে থানজাং फैमानि बनो सबाइना बागै गोबां मा षड़यन्त्र चिनि लामाव बुसु बरक बेराय दङो ताकुबताय बुकुबथां नरं नुखना थांनाय 20 तारिखआव आगरतला नरं नुखना जे बरक बांग्लादेशी गुबेक बांग्लादेशी रावनो अहानि रोखलाय रहयासा पर्यन्त जों अहाव इलेक्शन बचाया बरकनो जखन रोखलाय रहरबायनाय आफुरसे जों इलेक्शन बचानाय दिनै जे अहावर अरन नंनि बुसखांगनो टिपिएफ सारा केबो टिप्रा सारानि अधिकार न सानै तुबुइ माया केबो टिप्रा सारा मथां माया हिंसानाय थांनाय 20 तारिखआव जे बिप्लब देबनव मुख्यमंत्री नि गसिया वो बांग्लादेशी बेआईनी भावे हरफ फायै बरक मुख्यमंत्री चाओ अमाहाय रिपुजिना आं मुख्यमंत्री गसिया हिनि हिन्नाय आ मुख्यमंत्री न थांनाय 20 तारिखआव खुमाला लियो ताखबताय बुखुबचो